हेतरी قرباني न दाड़े सगो जो पाण के राग को बचायो हज़रत ابراهيم ने धन्यहार मां सदके वञा हज़रत ابراهيم जी قرباني मदां अल्लाह के खुश करण जे लाए अल्लाह जो राज हासिल करण जे लाए अल्लाह जो प्यारे कुर्ब हासिल करण जे लाए पुट के मिना जे मैदान में वठी दो जे इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा रब्बी ख्वाब में हुक्म देवांगा हज़रत ابراهيم जी सुबह आंख खुलिया हज़रत ابراهيم सो टुका है कतार में उन्होंने ये कुही करे अल्लाह जी राह में कुर्बान करे गोश्त गरीबन में तो विराए बी रात सुम्यो वरी ख्वाब आयो तो ابراهيم प्यारे मां प्यारी से अल्लाह जी राह में कुर्बान कर वरी हज़रत ابراهيم सुबह ब्यास उठ अल्लाह जी राह में कुर्बान करे दो वरी रात जो सुम्यो आठवीं रात वरी ख्वाब में अल्लाह को ابراهيم पंहिंजे प्यारे मां प्यारी से मां अल्लाह जी राह में कुर्बान कर वरी हज़रत ابراهيم उठवा सुबह सोठ वठी करे कतार में बिहारे वरी उन्हनि खे अल्लाह जी राह में ज़बह कई वरी अल्लाह ने चौथी रात वज़ाहत सां समझाए इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा टे रातूं सांदे ख्वाब यो आया तो प्यारी से माल आज राम कुर्बान कर हज़रत ابراهيم समझो तो प्यारी से माल माल प्यारो आ ना सोठ एक नी कुर्बान के बेनी कुर्बान के ट्रेनी मन टे सोठ चौथी रात अल्लाह फरमाए से मां माल जे लाए न सोचो आए इन्नी अराबिल मना में अन्नी अज़बहुका जेको पुट इस्माइल दिनो तो माए सिकी लधो इयो मां अल्लाह जी राह में को वडो झटको हज़रत ابراهيم के आयो आह को पुरा आए भी सिकी लधो सिकी सिकी अल्लाह को नसीब थो सालन जा साल इस्माइल अल्लाह दुआ हज़रत ابراهيم घुरंदो रहो रब्बि हबली मिनस सालिहीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन ओ मुझा अल्लाह मेहरबानी फरमाए हिकड़ो पुट तडे जिसा मां रूहान क्या जिसा मां कचहरी क्या जिसा मां गालाया जेके मां पान सां घुमाया ओ मुझा अल्लाह मेहरबानी फरमाए हाणे कुराड़ो तो मां थींदो वञा वार मुझा अशादा थींदा वञनि मेहरबानी फरमाए कमजोरी थी अचे हाणे हिकिड़ो पुट ॾे अल्लाह फरमायो बशरना बिग़ुलामिन अलीम ओ ابراهيم सालन जा साल मुकोंदा घुरंदो रहो हाणे मां तुंहिंजी दुआ कबूल कई तो मां तोखे इस्माइल जहिड़ो बुरदबार पुट नसीब फरमाए तो छॾिया सालन हो सिकी सिकी पुट ॼमियो केॾो प्यारो प्यारायो नथा
एडो प्यार हज़रत اسماعيل दा हज़रत ابراهيم जो थी जो वाइदन है तबलीग ते भी घट पियो निकरे अगे ये महीने जा महीना वाइदन ते हलो विंदो हाने पुट जे प्यार जे करे घट पियो बाहर निकरे अल्लाह से हज़रत ابراهيم को इम्तिहान वठण जे लाइ हज़रत ابراهيم के हुकुम फरमायो तो ابراهيم वारो कर ताजे पुत्र के अल्लाह जी राह में ज़बह कर नबियन जा ख्वाब सच्चा थींदा आहिनि इन्नी अरा बिल मनाम अन्नी अज़बहुक फन्ज़ुर माज़ा तरा ख्वाब में ॾिठे तो पुत्र के ज़बह हो गया इन्नी अरा बिल मनाम अन्नी अज़बहुक नबियन के जो ख्वाब ॾिसण में ईंदो आहे उहो सचो हूंदो आहे असां तव्हांखे जेके ख्वाब ईंदा आहिनि इहे घणे भाङे शैतानी थींदा आहिनि हिकिड़ा वरी चरिया ख्वाबनि जे कढ लॻी पंहिंजी तबाही करे छॾींदा अॻे अख़बार में बयान आयो त हिकिड़े शख़्स पंहिंजा 2 पुट मारे उन्हनि खे घर में दफ़न करे छॾियो पोइ खून लिकंदो थोरी आहे ॻाल्हि फाटी गिरफ़्तार कयो उन शख़्स खे चवंदो छा कई पंहिंजनि पुटनि खे मारे पंहिंजे हथ सां जे मुर्शिद आयो ख्वाब में मूंखे चई त पंहिंजा 2 पुट ज़बह कर त तोखे का मंज़िल नसीब थींदी मुर्शिद जे चवण ते मां पुट मारिया आहिनि पोइ पुलिस वारनि चयो मंज़िल नसीब थिए नी पुगे नी जेल में अज़ीज़ो असां तव्हांजा ख्वाब 99% कूड़ा थींदा आहिनि को ख्वाब सचो उहो भी नबी साईं फरमायो जेको फजर जे टाइम ते बाग फुटे जे टाइम ते तव्हांखे ॾिसण में अचे उहो भी नेकोकार हुजे निमाज़ी हुजे उन जो ख्वाब सचो हे वरी ॾींहं सां ख्वाब बि ॾिसंदई सॼो ॾींहुं हिक खां पुछा कंदो साईं मां हे ख्वाब ॾिठो मां हे ख्वाब ॾिठो चरिया इहो शैतानी ख्वाब ऐं मां तव्हांखे ॿियो अर्ज़ु थो कयां हिकिड़ो त कॾहिं बि कंहिं आम माण्हूअ खां ख्वाब जी ताबीर न पुछंदा कयो कॾहिं बि जेकॾहिं तव्हांखे शहरीअ जे टाइम ते बाग फुटे ते को ख्वाब नज़र थो अचे त उन माण्हू खां वञी ताबीर पुछंदा कयो जेको आलिम हुजे ॼाणू हुजे जेकॾहिं कंहिं माण्हू खां तव्हां ईअं ख्वाब जी ताबीर पुछा कई उन फतवा ॾिनी उहो थींदो बसि असां तव्हांजो ख्वाब कूड़ो थी सघे थो नबियनि जो ख्वाब जो कूड़ खां ॻाल्हायो पाक ख्वाब में हज़रत इब्राहिम ने तो इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फन्ज़ुर माज़ा तरा जो सुभान अल्लाह अञा वॾे आवाज़ सां उतारे पंहिंजे पुट इस्माइल खे छोकरा उस दसयूं हीअं ख्वाब ॾिठो आहे अल्लाह जो हुकुम थियो आहे फन्ज़ुर माज़ा तरा तुंहिंजो छा इरादो आहे तुंहिंजी छा राय आहे चवे तो बाबा या अब फरमा तुमर सतजदनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन बाबा जे कने अल्लाह जो हुकुम थियो मागे कुहण जे लाइ रब तोखे
حکم فرمایا آدم کسجن جے لائے تیار وارو کر بابا جے کنے اللہ جو راز کو مجھے کسجن میں آدم راضی جے کنے اللہ جی خوشنودی مجھے کسجن میں آدم راضی او بابا دیر نہ کر جلدی مگے اللہ جے راہ میں ذبح کر یا ابت فالما تمر ستجدنی انشاءاللہ انشاءاللہ من الصابرین 7 سالن جی عمر وارو حضرت اسماعیل گھنن سالن 7 سال کیڈو بابے گے پیارو ہوندو وری حضرت اسماعیل کے بھی پانجی حیاتی کیڈی پیاری ہوندی کیڈو ابے سا پیار ہوندد کیڈو ماں حاجران سا پیار ہوندد پر اللہ جی رضا جے لائے اللہ جے حکم جی تعمیل کرن جے لائے تکمیل کرن جے لائے پی کون جے لائے تیار دو دے پٹر کسجن جے لائے تیار دو دے بئی جنا منا جے میدان میں پگاہن ہیڈوں پویوں شیطان جے پیٹ میں وکڑ شروع دیا تے شادو کرے ابراہیم جے کنے پٹر گے کہندو ابراہیم دے امتحان میں پاس دیندو جے کنے پٹر کے کہندو اللہ جو راز کو حاصل دیندو جے کنے پٹر کے کہندو اللہ جو قرب حاصل دیندو جے کنے پٹر کے کہندو اللہ جی خوشنودی حاصل دیندو شیطان وٹی بھج بھجا کیا حضرت ابراہیم جے مدوں حملہ کرے حضرت اسماعیل جے مدوں حملہ کیں اما حاجران جے مدوں حملہ کیں شیطان ہوڑے بجی وری ہوڑے 2 بجے ہوڑے ڈھکی وری ہوڑے 2 بجے اما حاجران لے آئیو او حاجران تو کہ خبر نائی جا تجھو مرس ابراہیم تجھے پتر اسماعیل کے کانے وڈی وان اما حاجران فرمایو تے ڈاڈو پتر پیارو تز سکی سکی نصیب تھیو تز پانجے بچڑے سان پیار کان جے لائے پانجے بچڑے کے وٹھی ویا پانجے بچڑے کے گھمان لائے ویا اتے شیطان ابلیس چوے تو او مائی حاجران پتر سان پیار کان ویا بلکہ پتر کے کون ویوتی چوے دی اما حاجران تو ابلیس شیطان تجھو متھو خراب دن دیوا کیے پانجے پیارے پتر کے کوندو چے ماں بھی منیا دو تو برابر کیے کوندو پر چوے دو تو اللہ جو کم دیوا خواب لڑو دے خواب کوڑا بھی دینا ہے اما حاجران سمجھی ہوئی تی لین آئے شیطان ابلیسان او وڈے آواز نہ بہمائے دیو لین او شیطان و ابلیس تم مجھے ایمان دے دھاڑو ہناوا مخو ایمان پھرناوا ماکے گمراہ کراوا ماکے سبق سکھاناوا تن خواب کوڑا بھی دینا نبی جا خواب سچائی سچا دینا جے کنے ربی حکم دیو تد اسماعیل کون جے لائے ابراہیم کے دیکھو اسماعیل پر 1000 اسماعیل جڑا بچڑا اللہ جی راہ میں قربان عورت ذاتا شیطان کے سمجھ گئی شیطان جے حملے کی سمجھ گئی وٹی بھگو شیطان وری ہدے ابلیس آئیو حضرت ابراہیم دے وار رکھیں ابراہیم خواب کوڑو بھی تھی دو آئی شاتھو کریں پیارے پٹر کے کوئیں دو 3 دفعہ وار رکھیں حضرت ابراہیم دے حضرت ابراہیم 3 دفعہ پتھر چوٹیس اللہ سائیں کہ یہ عمل حضرت ابراہیم جو ایڈو ونیوں جو جکے بھی ہانے حجت ویندا ہیں سبنی جے لائے حکم آ تو اوے اجی شیطان کی پتھری ٹٹن اللہ فرمایو جیڑو پیار ماں ابراہیم کے نصیب فرمایو ایڑو پیار اج جے حاجن کے بھی نصیب کر آخر قال حضرت ابراہیم علیہ السلام مسمم
سمت ماں کاتی ہلائیں نندڑو بابا 7 سالن جو آنگا چوے تو بابا مجھا 4 عرض ہے نمبر پیریں دے مجھو عرضی ہوا تو مہربانی فرمائے بابا مگے منہ بھر لیتا ہے سینے بھر لیتا ہے کاتی مجھے کندھ دے لائے بابا جے کدے ماں سدھو دے اس میں پہ ہوں مجھے نظر تو دے پیجی ونی ماں ابا کیا ہے کاتی چھڑائے جی ونی امتحان میں ناپاس نہ تھیوں بابا مہربانی فرمائے مکھے لیتا ہے تو منہ بھر لیتا ہے کاتی مجھے کندھ تے ہلائے نمبر پہتے یو عرضاں او بابا مہربانی فرمائے تہاں بھی پانچ نکھن مبارک اندے پٹی بدو متا تہاں ڈسی کرے او بابا کاتی ہتھن مون چھڑایو تو ماں شاتو کیا پٹ لگے کوان دو متا امتحان میں ناپاس تھینو تنجے کرے بابا تہاں بھی اکھن کے بدو نہ مکھے ڈسو نہ تہاں کے کو خیال ہی تھیندو او بابا مہربانی فرمائے نمبر 3 تے ہی بھی عرض مجھو قبول ہو جو مجھا ہتھ پیر بھی بدو او مجھا بابا دائیں کاتی تا ہلائیں دو مجھے ساگے تکلیف اینی متا ماں ہتھ ہنا متا ماں پیر ہنا متا تہاں جی بیدوی دیوے تہاں کے دھک لگی پہ او بابا دائیں مہربانی فرمائے مگے بیدوی خون بچائیو مجھا ہتھ پیر بھی بدو رضی اللہ او بابا نمبر 4 تے مجھے عرضی ہوا تو مجھے پیران گے مجھن کپڑن گے مجھے اماں تائیں پہنچائے جو اماں حاجرہ گے ماں ڈاڈو پیاروں جنہیں بھی اماں مٹھے گے ماں اسماعیل جی سکھ لگ دی تو مجھے کپڑن زام بھاکر پائے چمیوں پائے ماں اسماعیل جی سکھ اماں مجھے کپڑن مولا 4 عرض کی حضرت ابراہیم فرمایا پتر واہ جو گالیوں کہیں دی یہ سب گالیوں مکھے تنجو منظور ہیں پتر جہاں تو پیر بدھی پتر کے سینے بھر لیتا ہے پچھاڑی پانچ کھنڈے پٹی چاڑے ہانے کاتی کھنی حضرت اسماعیل جی کندھتے تو حضرت ابراہیم علیہ ایک دفعہ علائیں کاتی نہلی بیو دفعہ علائیں کاتی نہلی تیوں دفعہ علائیں کاتی نتھی علی آخر حضرت ابراہیم اسے کاوریں جلال میں جیو بیت کاتی میں جی کوہاڑے وانگر بھر کرے حضرت اسماعیل جی گردن تے ہلائیں جی کوشش کی ہانے ان تھوڑے وقت میں اللہ حکم فرمایا ملائکہ نے او ملائکو وارو کیوں دیر نہ کیوں بھجو جنت مان تم وہ کھائے ونی اسماعیل جی جائے تیر کیوں اسماعیل کے پرے کیوں یہ جگہ زمائی تھی ابراہیم جتن واری کاتی تھی جیا اسماعیل جے کندھتے نکرے گھٹے جی مونڈی تے ہلے شود مگے اسماعیل کوان ہوئی نائے مگے اسماعیل بچانوا اسماعیل جے خاندان ماں اسماعیل جے نسب ماں اسماعیل جے حسب ماں اسماعیل جے شجر ماں اللہ کے پیارے مٹھے محمد کریم جڑے لال کے پیدا کرن فرمائنوا ماں آزمایا اس تو ابراہیم پٹر کی تو پیارو کرے کہنا اوکے ماں اسماعیل کوئی ہوئی نہ ہے بھرو بھجو ڈرکو دیر نہ کیوں ملائکہ بھگا بشت مندم وہ کہائے یک دم اچی حضرت اسماعیل جی جائے ترکی حضرت اسماعیل کے پرے گئے جیاں جو حضرت ابراہیم کاتی علائی اسپیٹ میں دھکو ہیں طاقت زان جیاں جو گھٹے جی مونڈی کے کاتی جو دھک لگو گھٹے جی مونڈی لہی وئی رت جاں گھراٹ دیا حضرت ابراہیم شکرانے جا حمد تو پڑے پٹی بھی لائے دو ہی جو نظر کرے تا اللہ اکبر جی صدا بلند تھی حیران تھیو دا اسماعیل دا جیرو جاگ دو دعا ہے دا گھٹے جی مونڈی لئی وئی پریشان تھی پتر دے نیارے چین دے شافل زبوا اسماعیل چوے تو بابا ماکھے خبر نہیں
جن سائیں تو کہ مجھے کون جلا کم فرمائے نہیں بچائے والا ہے کدوں ہے دب آئے مجھے جائے دے یہ زبر جو حضرت ابراہیم نمانا نینا سنی متھے عرش دے نیارے آسمان دے نیارے فرمائے تو مجھے اللہ ہی شاگالا حکم بھی تو پان کے اسماعیل جے کون جے لائے وریانے بچائے بھی تو او مجھے اللہ دیں اے فلسفو عائشہ مجھے بدایت دیں اللہ فرمائے دینا ایا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ابراہیم نا دینا ویا ابراہیم اللہ فرماتا میں صدق کیوں ابراہیم کے ابراہیم قد صدقت الرؤيا تو امتحان میں پاس تھی مکھے اسماعیل کو آنو تھوڑا یا تو اسماعیل سان وڈو پیار پہ کیو وڈی محبت پہ کئی تبلیغ بھی تو گھٹ جی وائز بھی تو گھٹ جیا پو ماں اللہ سائیں ارادو کیم تو کے آزمائے جے تو پٹر تو پیارو کریں کنا مکھے تو پیارو کریں پر تو امتحان میں پاس تھی تو کے اترو پٹر پیارو نہ جترو ماں رب پیارو حضرت ابراہیم پٹر کے اللہ جی راہ میں قربان کرنے لائے تیار دیو تاں ساں پان کے راگ کھوڑا تا بچائے سب تاں ساں نماز جا پابند نہ تھا تھی سکوں تاں ساں رشوت دیں ویاج کھوڑا تا بچی سکوں مجھا داؤ مجھا بھا رب جو تھی ونجن دا اللہ زین تو جو تھی ونجن ملہ المولا فلہ الکل اللہ فرمائے تاں مجھا جو دماں تاں جو دیاں او مجھا عدا او مجھا بھا قرآن شریف جے آواز کے لبے کر آزان جے آواز کے لبے کر حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح بھئی دعا نماز دے تھوڑے ٹیم جی قربانی دے دکان بند کر جے منٹ اللہ جے لائے کڈیا دیاں رات بچن بارن کے دنوں میں دعا دیاں رات دکان کے دنوں میں دعا دیاں رات اور کاروبار کے دنوں میں دعا جکنے 24 کلاکن میں ایکڑو کلاک اللہ کے دنئی دشاتی پوندئی دنیا بھی ٹھئی پوندئی آخرت بھی سوار جی پوندئی اج سب ارادو کیوں جو انشاءاللہ اللہ کے خوش کرن جے لائے اللہ کے راضی کرن جے لائے اللہ کے پرچائن جے لائے ہر ممکن کوشش کرے پار کے گناہ کو بچائے پا کے نیکو کار بنائندہ کبھی یا میں نہ دا مجھا داؤ مجھا بھا سنبھال پان شوئیں لاپرواہ تھیوں شوئیں بے خیالو تھی پہ شوئیں کیڑا لفظ مگا لایا جا جیکے تاں جے دل تے اثر کر بھئی اساں جی نوجوان نسل صفا تباہی جے طرف ہلی رہی ہے بربادی جے طرف ہلی رہی ہے ماں ودی کے لفظ نہ چاہندس ماں آخر میں ضرور اترا لفظ چاہندس تو پان سنبھالیو سیانا تھیو موت متھوں بیٹھو تو اج ہے مریو اج ہو مریو اج ہو مریو اج فلانو مریو اج ٹیرو مریو اج مٹیرو مریو اساں تاں کے بھی مرنو آ تنجے کرے موت جی تیاری کیو آخرت جی تیاری کیو قبر جی تیاری کیو مجھے ڈاڈی خوشی تھی جو ماں کا گھڑی آئے اس تاں کے قرآن شریف بدائم اللہ تعالیٰ عمل جی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سوچ نصیب فرمائے او مجھا ادا او مجھا بھا تھوڑی زندگی دنیا واری ملی تھی ان پانچی زندگی کے اللہ جی فرما برداری میں لائے تو اللہ سہیں تو کہ دنیا آخرت میں عزت نصیب فرمائے ماں دعا گوائیاں تو اللہ تعالیٰ تاں ساں سمورن کے قرآن جی سمجھ نصیب فرمائے دین جی سمجھ نصیب فرمائے قرآن جو عشق نصیب فرمائے راگیں سازیں گانن کو اللہ سبنی جی حفاظت فرمائے
اسان جي مجاہد جي محنت اللہ قبول فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا